final exam, for example, UTS or UAS, something like that, because this test really assess your skills. When we talk about skills, of course, it is little bit complicated because it is impossible for us to prepare our skills to um, improve or develop our skills in only in one night or 1 week, but it is through long process. So it is again different from UTS or UAS because Al-Ikhtibar test will test your Arabic or language skills, which comprise reading skills or listening skills, reading skill, writing skill, or structure, English structure. Um, but we will not test your we will not test your speaking skills or maharatul kalam. Um, the question then, how do we prepare um, to sit in this test? Okay, just want to share my experience. I have sit in several tests like TOEFL, ITP, for example, and also IELTS a couple of years ago before I studied in University of Sydney. It is a requirement for me to have uh, language standard, English language standard. So I have an experience how we deal with the question in the test. But in specific, uh, our colleague from DPB, after this, maybe Ustad Ismail and also Ustad Anhar, Ustad Zeni, or Ustad Eka, Ustad Haroto will give you specific tips how we prepare ourselves. But I will only give you general tips how to be well prepared for this English or Arabic language competence test or proficiency test. First thing, um, do not be so confident that you are ready to be tested. So this test will need or require preparation. The first thing that you have to prepare is knowing the model of the questions in the test. So you have to be very familiar with the model of the questions. And I give you information through this webinar that all the questions in Al-Ikhtibar test are closed questions. What we mean by closed questions, it is multiple choice. And also maybe sometimes some of them like drag and drop. So it is not open questions which needs you to write something or to explain something, but all of them are closed question or objective questions or in multiple choice forms, or some of them are the model of objective question. So it is uh, important for you to understand this. Second thing, after you are familiar with the model of the questions, in more specific, there are some model of questions for listening skills and also for reading skills and also for structure. For listening skills, for example, in the basic level, you will hear short conversations and then there will be one question. It is much more easier to understand and to answer the questions. And then after that, there will be longer conversations, and then there will be more than one question. And also, there is monologue in the lecture classroom, for example, and you will have more than one or two questions. In more specific, Ustad Anhar, Ustad Muhammad Ismail will give you the detailed example or the model of the questions for listening and then for reading and also for structure. And then the example for reading, also there are multiple choice. Will test your understanding about the text or the passage.
and then there will be matching the headings or finding out the main idea of the paragraph, specific paragraph in the passage. And then also there is a questions will test or will assess your understanding on lexical resources or your understanding about vocabulary. So you will have to prepare yourself. And question for grammar, for example, of course, the main purpose is to assess your understanding on grammar and your understanding in using the grammar or Arabic structure or English language structure. So that's in general. Again, there are some model of the question that will assess specific target, specific language competence. We have designed all of this. Ustad Ismail or Ustad Anhar will present in detail what question will assess what. So you need to understand this so you can prepare yourself. And then the general tips for this, for listening, for example, for listening, uh, the important one to deal with the questions in listening is you need to be very active listener. What we mean by active listener is you have to switch on your brain, and then when you listen the recording, please take note. I think it is possible for each of you, for testee, to have a note, only blank of paper, and then when pencil or pen, then you take a note from what you listen. So being active listener is very important to be able to answer the questions in listening test. Either Arabic language or English language is just the same. So be active listener. And then before sitting on the real test, you need to make your ears sensitive. What I mean by sensitive here, please listen as many as you can English language or Arabic language podcasts. I do not recommend you to watch the movie, to listen the song. No, that's not suitable for academic English language or Arabic language tests. But I suggest you to listen as many as you can the podcast, English language podcast, Arabic language podcast that you will find very easily in internet, in Al Jazeera, and also in BBC Learning English, British Council Learning English. Just listen as many as podcasts, as many as you can to make your ears hear more sensitive. So again, do not be very confident that just enroll the test and then after that you come into the examination room to language CBT um, laboratory without any preparation. Don't do that. So for listening again, starting from now, please listen every day in the morning, in the night. Just provide each day 10 or 15 minutes to listen Arabic language or English language podcast. That's the first thing, how we make our ears more sensitive. And then the second thing, how to deal with the questions for listening, you can find out the example of the questions in internet, especially for TOEFL, because most of our question here using a TOEFL model test. So it is easy for you to find out the example of questions in TOEFL in internet. So you can try to do or answer the set of questions for listening. That's for listening. Again, you can prepare yourself starting from now. If you are aiming uh, at sitting the test or enrolling the test next month, for example,
starting from now, or after 2 weeks, you have to start from now. Um, Provide 10, 15, or 20 or half an hour every day to listen the podcast, to listen the question of recording of Al Jazeera English language or Arabic language podcast. And then for uh, reading, of course, the strategies, the tips will be different between one student to another because I know uh, some students have specific capability or a learning style. Um, some of some of students uh, prefer to take a note writing when you read uh, to make uh, to make the highlight, for example, in screen and so forth. So the strategies for dealing with the questions in reading will be different from one student to another. But the general thing that you need to do during the test, especially in reading sections, the first thing, according to my experience, that you need to do is knowing the context. When you read the uh, title of the passage, please understand what is it about, what this text about. You have to understand the context. Of course, the question in reading will be about science, about sport, about technology. Maybe Ustad Ismail or Ustad Anar will explain to you the detail of topics that sometimes we found in reading tests. So do not uh, expect that only one specific topic uh, concerning or related to your department. For example, you are students of informatics engineering. You have to expect there are other topics. There are other topics apart from technology. For example, about leisure, about biology, about history, so many. And also in IELTS or TOEFL or TOEFL, the topics also not limited in education. There are so many topics for reading. So you have to understand what is the context, what is this passage talking about. So you have uh, to do this at the beginning of the reading sections. And then after reading the title of the passage, please do skimming. Skimming means just read the text quickly, the passage quickly. Do not read in detail. Because if you start away reading in detail, sometimes the time is not enough for you to answer all the questions, around 40 questions for reading section. So just do skimming. Do skimming means sometimes I just read the proper pronoun, the name of persons, the year, numbers, okay? And then sometimes linking verb or adverb. Because in English language reading or Arabic language reading, linking verb or adverb, it is very important. For example, um, additionally, and then conversely, on the contrary, okay? However, nevertheless, just focus on that. Numbers, name of persons, because it will guide you to the specific answers of specific questions sometimes. So just do skimming. And then after that, my experience, I will start reading the question. Reading the question quickly. Uh, my strategy usually, I read more than one question. For example, uh, the model of question in reading, like uh, true, false, not given, for example. And maybe there will be 3 or 4 questions. I 3 or 4 questions. I read all of them, 4 questions in one time, and then after that, starting
to find out the answer, the location of the answer. Okay, so that's what we do in answering the questions for reading. So again, do not read in details straight away from paragraph by paragraph, word by word, sentence by sentence. No, do not do that. You do not need to do that to answer all of the questions. Okay, reading for details, reading in details, you can use that if you find the questions that require the detailed information to answer. But at least you know the location in which paragraph, then you read that paragraph, start to read in detail, sentence by sentence, word by word, to find out the answer. For example, it is true statement or false statement or not given. Okay, but all the questions do not require that strategy. Again, it is of course depending on the model of the questions, what questions assessing, what kind of uh, topic, what kind of object that assessed by this model of the question. So that's in reading, in strategies in getting the question in reading. And then structure, I think structure much more easier. But I don't know. In Arabic language, there are only few students who successfully pass the exam, especially in structure. In uh, English language also, there are some models of question in structure like um, subject, verb, uh, what we say, kesesuaian subjek dengan predikat, subject and verb agreement, and then questions assessing your understanding on specific tenses, and then questions about vocabularies. So, oh no, no, that's not for structure. So there are some model of the structure. What skills that will be assessed in structure? We will have um, explanation of that. Ustad Ismail and Ustad Anar will explain after this, inshallah. What are the detail of the model of the questions for structure? And then that's I think general topic. Sorry, general tips or strategies that I usually use. Again, the important thing, the most important thing is you have to prepare yourself. Do not say, "Oh, uh, I will, what we say, mengandalkan al-maklumah as-sabiqah. I will rely on my previous study." No, you need to prepare yourself. You need to prepare yourself from listening, reading, and also structure. Otherwise, you will be confused in CBT laboratory if you do not prepare yourself. Asatid Usadat and also my dear students, I think that's overall tips and also explanation how we prepare ourselves to deal with the questions in Al-Ikhtibar test. Again, Al-Ikhtibar test, we use CEFR standard. So there are some standards that we are aiming for through the questions in this test. So you need to understand we have specific standard what we expect from you as the student of semester 7 before being tested for your undergraduate thesis. So you need to understand what are the standards. TPB under the leadership of Ustad Ismail in developing the standard, we will explain to you specific standard that we have, so you need to understand. Asatid and Ustadat and also my dear students, I think that's general tips and also strategies from me. After this, of course, I do expect Ustad Ismail and also Ustad Anar and my other colleagues in DPB to give our students
specific explanation about the model of the questions and also the standard of language that we have, and also strategies how to be successful in Al-Ikhtibar test. And I can say to all of students of seventh semester that if you can pass the exam in Al-Ikhtibar test, I guarantee that you will also pass if you are tested in other module of the test, for example, TOEFL, and also IELTS, as long as you prepare yourself. Because the module of the questions, I can say it is in that standard. It is already in that standard of IELTS, TOEFL, and also TOEFL. That's, I think, what can I explain to all of students of the semester 7. Again, good luck in your test preparation. I also so sorry if some of you already take the test and but unsuccessfully uh, um, sorry sorry what we say fail in the test. Uh, we are so sorry for that. Again, please prepare yourself, and as long as you prepare yourself well, I think Al-Ikhtibar test will not be the issue for you. Thank you so much. That the end from my speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillah. Syukran Ustaz atas penyampaiannya. Sebelum kita memberikan beberapa pertanyaan kepada audiens, izinkan saya untuk mengambil conclusion dari penyampaian Ustaz Saifullah. So you must to please listen every day Arabic, English, and English language podcast. Oh ya, sebentar. And some students have special capability, so different capability. So you must to knowing the context, and you must to understand the context also. Oke. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ismail. Tafadhal mashkur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Fadillah al-Ustadz Dr. Ahmad Saifullah, Asatid wa Tulab wa Talibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, ma ba'du. Mukhtasaran ismahu li an ulqiya ba'dal ma'lumat hawla adai au ijra'i al-ikhtibar fi tadwiri al-maharat al-lughawiyah atau fi imadati tadwir al-maharat al-lughawiyah. Wa fi hadhihi al-khissa sawfa nuballighu ilaykum jami'an an mawad al-khassa atau al-mawad al-ikhtibariyah allati sawfa tuwajihuha hawla ada'il imtihanat injilijiyatan kanat atau arabiyatan kanat. Lidzalika arju likulli talibin wa talibatin ayyahtamu hadhihi al-ma'lumat li'anna hadhihi sawfa taqumu ala al-asrar hawla ijabati kulli amud au bunutil as'ilah. Baik. Awalan fi al-ikhtibar atau ikhtibarul istima' wada'na al-as'ila khamsina as'ilatan lil istima' wa
arba'un atau arba'ina su'alan fi al-qira'ah wa arba'un su'alan fi al-qawaid. Wa kullil as'ilah adadul as'ilah hiya mi'a wa salasina as'ilatan atau su'alan. Yahtawi al-awqat, ya. Yahtawi al-awqat fi kulli al-maharat khasatan li maharatil istima' yahtawi ala arba'ina daqiqah summa lil qira'ah sa'a wahidah wa lil qawaid arba'un daqiqah. Idan alaikum an ta'rifun hadhihi al-awqat wa hadhihi al-a'dad qabla hudurikum ila qa'atil ikhtibar. Li tafhimi ba'di al-as'ilah tab'an hadhihi hiya al-asrar allati labudda an ta'rifunaha lianna lan tajid hadhihi al-akhbar kharija hadhihi al-jami'ah likulli al-ikhtibar tab'an yakhtalif fi an-nizam yakhtalif fi kulli nizam lidzalika indama ta'rifuna hadhihi al-maharat أو هذه الأسرار في الاختبار فنتمنى لكم النجاح بعد إتمام كل الاختبارات اللغوية. طيب ثم المهارات ما هي المهارات التي وضعنا في كل سؤال؟ أولا في أسئلة الاستماع. ماذا نختبر في مهارة الاستماع؟ لكل طالب أو أن يفهم أولا ما هي أنواع أسئلة. وضعنا في الاختبار أنواع الأسئلة منها محادثة حول نفرين أو حول أكثر من نفرين. أيضا وضعنا الأسئلة في نوع القراءات كما أشبه ذلك. وطبعا يهدف هذه الاستماع لأن تعرف ما أهداف تلك المحادثة. ماذا يتحدث بين نفرين أو أكثر منها لابد أن تفهم ما هي الأهداف الأساسية أو ما هو المجال المنطوق في ذلك الصوت في تلك الصوتيات. ثم أيضا وضعنا سؤالا أو مقالة طويلة من رجل واحد أو أكثر هكذا حول موضوعات الأكاديمية. لن نخرج من هذا الموضوع خارج الأكاديمي لذلك نخصص كل الموضوعات في موضوعات الأكاديمية. وطبعا عليكم أن تحدد الأوقات أكثر لاستماع هذه الصوتيات حتى تفهم ما يتحدث ذلك الرجل. ثم من أنواع أسئلة أخرى هي يهدف لكسب main idea أو topic sentence أو ما نقول بالموضوع الأساسي لتلك الصوتيات. طبعا يحتاج لإجابة هذه الأسئلة هي فهم المسموع. وطبعا تحتاج إلى وزارة المفردات أيضا لفهم الموضوع الأساسي لكل الصوتيات. ثم بعد ذلك في مهارة القراءة وضعنا أسئلة في مهارة القراءة يهدف ذلك الناس أو تلك النصوص لأهداف محدودة. ومن أهدافها منها لمعرفة أحوال المقروء أو النص. وفيها أيضا يهدف لتحليل مضمون ذلك النص.
wa aidan limafhumi ma hiya al-ara al-muhaddada fi tilkan nas. Taban hadha yahtaju aidan ila ma'rifati fahmi an-nas au fahmi siyak au siyakul kalimah. Siyakul kalimah fi kulli faqratin taban yahtalifu ba'daha ba'dah. Lidzalika la yakfi bi fahmi faqratin wahidatin fahasbu. Bal yalzamu likulli talibin ayyafham ma'alaqatu faqratin ma'al faqarat wa aidan ayyafham at-talib alaqatu baina al-kalimat wa alaqatu dalalatu as-siyaq aidan. Summa yuhdafu aidan li anasil makruh huwa li ma'rifati al-haqa'iq au al-ara mimma yuktabu fi dzalikan nas. Idan hadha an-nas sawfa la yakhruju ila min mawdu'atil akademi taban. Samamna hadhil maqalat hawla akademiyah wa hadhihi ma'lumat amah la takhaf bi an yakhruj min aqsamikum la nuhaddidu hadha an-nas fi qismin wahid fakasbu bal na'khudhu al-maqalah min ma'lumat amah imma min mawdu'at ad-diniyah fi al-jami'ah atau mawdu'at ad-dirasiyah atau mawdu'at lil ulum wa ma asbah dzalika. Summa yang yatadammanu as'ilatul qira'ah aidan an tafsiri minal faqarat. Mada yakni tilkal faqrah, mada yuqsadu min tilkal faqrah, mada yuridu al-ara wa ma asbah dzalika. Alaikum an tafhamu ma ahdafu tilkal as'ilah. Ya. Idan saufa yakunu baina aydikum maqalatan al-makruh hakada an-nas al-makruh. Summa baina aydikum aidan as'ilatan saufa tas'alu fiha atau fil as'ilah an ma yuqsadu bi al-makruh. Idan yumkinukum aw yahtaju ila istiratijiyatin khassa li ijabati hadhil as'ilah. Mungkin an taqra awwalan as'ilataha ifham awwalan as'ilataha summa tabakhasu fi tilkal faqrah aw fi tabakhasu fi an-nas aw fil maqalah hada aktsar li qada'i al-awqat ya binisbah an taqra'u awwalan min faqratil ula ila akhirah wa tutimmu tilkal qira'ah thumma ba'da dhalika tastamiru bi qira'ati al-as'ilah hada tab'an sawfa taqdi al-awqat aksar ya sawfa tahtaju ila awqat aksar wa tamdi al-awqat bi ghairi fa'idatin lianna minal mustahsan an tafhamu awwalan li kullil as'ilah summa tabhasuha fi dzalikan nas. Ba'da dzalika fil qawaid ya yuhdafu hadhihi al-qawaid minha li'itmami al-qawaid ya. As'ilah li'itmami al-qawaid sawfa yakunu baina aydikum ba'd soal yahtaju ila takmilatiha ila takmilatil kalimah au aidan fihi as'ilatan yahtaju ila tahlil al-akhta ya wada'na as'ilatan fiha kalimatil mukhti'ah fiha aidan al-mufradatil mukhti'ah wa narju li kulli talibin ay ya'rif kulla islahati tilkal mukhti'ah. Tabaan hada naw' min as-su'al yahtaju ila wazarati al-ma'lumat khawla al-qawaid al-arabiyyah atau English structure. Yeah. So the other structure question is applying syntaxis, syntactic rules. Naqulu aidan fil arabiyyah sawfa wada'na as'ilatan ya
ala nau'i bahsi an-nahwu was-sarf, ya, wa aidan an-tarkib, ya, an-tarakib al-lughawiyah, sentences wa ma asbah dalika, ya. Taban yahtaju likulli talibin ayyafam al-jumlah sahihah kamilah fasihah salimatan maknaha wa salimatan mufradataha. Taban la yakfi bi ma'lumati aw bi ma'rifati hadhihi al-maharat sawfa nad'u aidan fil ikhtibar anwa al-as'ilah, ya, minha al-muhadasa anifan summa ila ya recognizing error atau tahlil al-akhta fil jumlah. Mana tuh? Ini? Ya. Wa hadhihi an-natijah an-nata'ij allati labudda an tahsuluha 'alaiha idza ajaba at-talib wa balagha as-shawab min al-ijabah hiya 30 fi al-istima' masalan, ya, au 28 ila 30 au aksar min dzalika sawfa tanjah au sawfa tahsuluna ala ila al-had al-muhtaj au al-muqarrar, ya. Idan kulluna na'rif bi anna qarrara ar-rais al-jami'ah bi an haddi al-mustawa au haddi najati al-mustawa al-lughawiyah wa hiya A2 au asani wa natijah fi asani haula au khala 56 ila 60 hakada. Ada fil istima' idza ajaba talib aksar min 28 faqad najah, ya, au hasala ala al-had al-mustawa summa fi al-qira'ah au natijatul qira'ah alaikum an tujib au an tablughu al-jawab as-sahih hawla 23 ila 24 summa aidan fil qawaid au structure fi nafsi al-mustawa idza ajabtum 23 ila 24 su'alan la najahtum, ya. Taban hada al-adat qalil, ya. Atamanna lakum an najah taban. Wa hadhihi al-amsilah fi al-su'al, ya, amsilatus su'al. Min naw'i hada su'al na'rif mada la budda li kulli talibin ayujib, ya. Sawfa tasma' al-audio, ya. Summa aidan sawfa ladaikum hadal makru atau hadal nas mungkin nuskil hadihi bisa ini. Ayo. You will hear.
Jelas Ustaz, Mas Mu? Maksud ya nih wirwa deh Ustaz, menggema gitu Ustaz suaranya. Oh, oh ya, asif, asif. Ya, bisa. Ah, ada fakat misal, ya. Saufa naftah lakum hisatan khoso li tajribati hadzal ikhtibar, ya. Fil akhir saufa nulqi ilaikum nuballighu ilaikum jami'an an kaifa musyarakati hadhihi at-tajribah. Lakin ismahu li awwalan an nutimma hadhihi al-bayanat. Baik. Tabaan fil istima' saufa tasma'una audio aksar lidzalika ihtammu jami'an li mada yus'al, ya, min nuksoni atulab huwa yatruku qiraati at-ta'limat aina at-ta'limat fi hada su'al at-ta'limat huwa ma huwa al-ghardul asasi, ya, tasma summa tujib, ya, ma huwa al-ghardul asasi min hadhihi al-muhadarah, ya, dan al-ghardul asasi huwa yus'al au what is the main idea or the main topic, ya, au in Indonesia what is the lecture mainly about. It mean you must understand well what is the main idea in that audio, ya. Summa al-qawaid, ya. Hadi al-amsilah min asilatil qawaid, ya, or structure. In this section there are 15 question 1 until 15 incomplete sentence, ya. Hadhil jumlah ghairu kamila saufa tara ba'd fil ikhtibar hada naw' min as-su'al amamukum su'alun ghairu kamil wa yahtaju, ya, al-jawab li'idmami aw li'islahi hadhihi li'idmami hadhihi al-jumlah aw al-kalimah al-jumlah hatta antakuna hadhil jumlah mufidatan al-muallimatu nuqta fil qa'atil an hiya tadrusu mada tarikh tatawwurul falsafah al-islamiyah fil asril abbasi, ya. Faqat mimma yus'alu min hadha su'al huwa say' basit faqat wad'u al-mufradat hatta takunu hadhil jumlah kamilatan mufidatan wa mafhumatan, ya. Taban yahtaju ila ad-dhamair, yahtaju ila fahmi al-mufradat aidan. Hada saya basit, yani. Kullukum ta'alamtum hadhi fi KMI atau fi mustawa al-ma'had. Ya. Wa anau asani min as-su'al. Hadhihi hada su'al, ya. Wada'na alamat khasah, ya, tahtal khat al-kalimah tahtahal khat hiya al-kalimat allati labudda au yahtawi alal akhta, ya. Hadhil kalimah au min hadhil kalimah hiya mukhti'ah, ya. Wahidah kalimah wahidah fi hadhil jumlah hiya mukhti'ah
wala budda li kulli talibin ay yusahhih aw ay yuhaddid aw yujib aina as-su'al al-mukhti fi aw aina al-kalima al-mukhti'a fi hadhihi al-kalimat, ya, fi hadhihi al-jumlah. Faqat al-khiyar min muta'addid an tahtar fa hasbu bidunil kitaba biduni i'adatil kitaba wa ma asbah dzalika. Hadha syai' basit faqat nakru alif au ba au jim au dal hakada summa yatimu bidzalika. Tab'an la yahtaju ila tafkirin tawil, ya. Faqat yahtaju ila mafhumi ba'dha al-jumlah fa sawfa tarawna hadhihi al-ijabah bisawab, ya. Summa fil qira'ah, ya. Min anwa'il qira'ah aidan basita, ya. Hadhihi al-qira'ah yahtaju ila fahmi al-makru awalan mimma qultu ilaikum anifan. Mungkin an tabda'u bi qira'ati at-ta'limat atau you must read the instruction before answering the question. Kullu su'alin yahtawi ala anwa, ya, minha khiyar muta'addid wa fiha as-shawab wa khata wa ma asbah dzalika, ya. Wa hadhihi hiya amsilatun minal as'ilah min khiyar min an muta'addid, ya. Sawfa taqra fi nas misla hada ma khawla muka'abi as-sufra wa su'alu huwa ma hiya ihdal qawaid ar-ra'isiyya lis-sakan al-jami'i. Taban hada su'al yas'al au yuhdafu li ma'rifati ma muhtawa hada su'al au ma hadafu hadhil faqra au ma hiya al-fikra ar-ra'isiyah fi hadhihi al-faqra, ya. Taban alaikum mimma qala Rais au Amid Ustaz Ahmad Saiful Anifan, alaikum an takdiru ala al-qira'ah as-sari'ah au you must understand how to do skimming and scanning, ya. Skimming and scanning. Hadhil al-istiratijiyah fil qira'ah sawfa yusahimu li tahdidi al-awqat bisur'ah, ya. Au sawfa yufidukum li ijabah as-sari'ah binisbah an taqra' kalimah fa kalimah. Min akhta'i at-tulab hiya qira'atu hadan nas kalimatan bi kalimatin. You read every single word in this passage. So if you read every single word in this passage, you will lose the time, ya. Sawfa yadhi'u awqatakum wa la yakfi li ijabati kulil as'ilah li'anna tab'an hadan nas sawfa tahtawi ala al-aqal salas faqrat hakada. Idan yahtaju ila istiratijiyah khassa. Thumma naw asani huwa as-shawab wal khata au true and false, ya. True and false and not giving, ya. There is one answer not giving. It means rubama hal al-ijabah la yujadu fi al-faqra. Dan alaikum an tafhamu kulli an-nuqat al-jawhariyah min hadan nas summa tuhaddid hal hadhihi al-ibarat sahihah aw mukhti'ah aw ghairu mawjudah fin nas. Ada taban as'ab suwayya hakada li'anna la yakfi bi ma'rifati hada sahih aw khata, lakin alaikum an tafhamu aidan wa ta'rifu ma wara'a hadhil faqra al ibarat la tujadu fi tilka al faqra aw
موجودة لكن بكلمات مختلفة. طبعا هذه أنواع ثم نوع آخر matching matching أيضا عليكم أن تعرفوا كل مفهوم أو كل الجملة هل هذه الجملة مناسبة بالناس أو غير مناسبة. طبعا نعتبركم جميعا تفهمون هذه المفردات وتفهمون جميعا عن هذه الكلمات ثم تقدرون على إيصال الجملة أو إيصال الكلمات بكلمات أخرى هكذا. وتم هذه المعلومات. من آثار أخرى هذه القصة نقدم إليكم جميعا أيها الطلاب أسرار الاختبارات اللغوية. ممكن فقط قمنا في هذه الجامعة، في جامعة أخرى لا يمكن إخبار هذه الأسرار. طيب بعد ذلك يمكنكم أن تفتح الموقع الاختبار.com بعد هذه أو بعد هذا اللقاء يمكنكم أن تفتحوا الاختبار.com فيه الأخبار عن المستوى الذي لابد أن تحصلوا عليها ثم النتيجة التي لابد أن تحصلوا عليها ثم أيضا الأخبار عن عدد كل بنود الأسئلة في كل مهارات هذه. مما ذكرنا في السابق عليكم أن تحصلوا على الأقل مستوى أساني اعتمادا على هذا القرار من رئيس الجامعة dan لطالب يحصل على مستوى أو النتيجة الثاني أو IELTS 5 أو 56 من النتيجة هذا القرار من رئيس الجامعة. أو نعتبر أيضا إذا حصلتم IELTS على الأقل 5 ممكن نؤتي لكم شهادة أيضا على الاختبار وأيضا TOEFL ITP هذه النتيجة ثم TOEFL IBT نتيجة 35 أو ممكن كنتم باختبار دولينغو وتحصلون على نتيجة 80 مثلا ممكن هذه الشهادة أيضا نؤتي لكم الشهادة مثل في الاختبار نقول لكم لأداء الاختبار. طيب هذه هي النتيجة tabel konversi. طبعا هذه النتيجة قليلة جدا أو أسفل النتائج. طبعا نعتقد أنكم سوف تحصلون أكثر من 5 طبعا IELTS أو الاختبار يعني 56 سوف تحصلون على هذه النتيجة. ممكن أحد منكم يسأل السؤال ماذا صعب جدا في يقول هكذا أيوة الآن نخبركم هذه حتى لا تقول بأن هذه الأسئلة هي صعبة أو سهلة. هذا نعتمد على كل فرد يختلف. طيب ماذا تجيب لكل بنود الأسئلة هذه يحتوي في الاستماع في اختبار الاستماع فقط هذا العدد 24% ثم هذه الأسئلة في مستوى A2
summa B awal wa B sani yahtawi ala arba wa sittin soalan hada aksar lianna labudda an tahsulu alaiha summa C al awal faqat samania as'ilatan hada qalil jiddan ya. Wa naqulu bihadal adat ya, na'tamidu li hadal adat bi anna hadhihi al as'ilah insyaallah satusbihu hadil as'ilah sahla. Limada lianna wada'na as'ilatan adna mustawa al-mutaqaddim yani. Hadil as'ilah li mutawassit ila adna aw lil mubtadi'in ya, mubtadi'in ilal mutawassitin. Lidzalika yumkin nafar minkum lam ta'rifu istiraatijiyatil ijabah hadil as'ilah ya. Summa fil qiraah aidan wada'na asyara soal li mustawa asani summa sab'a wa ishrin adat soalan summa salas fi C al awal ada adat qalil. Idan idza qadartum li ijabati hadhil as'ilat tab'an la najahtum. Summa fil qawaid ya, fil qawaid wada'na samania as'ilatan ya, fi asani mustawa asani summa sita wa arba'in soalan ya. Sita wa ishrin ya. Summa C al awal dia sita as'ilatan. Idan idza ajabtum bi sahih haula as'ilatin fi mustawa asani ila B al awal wa B asani taban tahsuruna ala haddin al muqarrar yani. Baik, wal akhir ya, wal akhir ba'da hadhihi an-nadwa atau ba'da hadhihi yumkinul kulli talibin ayusajjil nafsahu li al-ikhtibar summa alaikum fursah khassa li tajribati ijabati al-as'ilah qabla an takuma bi ikhtibar al-haqiqi ya. Yumkinukum an taftah al-ikhtibar.com summa about menu summa free trial test ya. Free trial test saufa wajadtum hadhi al-as'ilah lakin hada yahtaju ila account ya. You need an account, so you must register in DPB ya. Summa pada dalika saufa tahsuluna ala mada email wa dan password summa yumkinukum an tujarribu anfusakum fi hadhihi at-tajribah. Hadhihi tajribah la nasubuha bi an-natijah. Hadhihi faqat li tajribah lakum jami'an li ma'rifati kayfiyati adai hadhihi hadal ikhtibar ya. Summa kaifa syaklul ikhtibar mungkin wajatum ba'dal as'ilah tab'an la yakunu mutasawiyan taman bi al-ikhtibar al-haqiqi. Baik, summa nuqta akhirah ya ayyuhat tulab. I'lamu bi anna hadal ikhtibar huwa ikhtibar al-muqannan wa al-ikhtibar proficiency test ya. Asif anti kuwataniyatan ya Amit. Ini perlu diketahui semuanya bahwasanya ini adalah proficiency test yang semua standarnya dirumuskan sesuai dengan standar internasional. Sehingga syahadah yang antum akan terima nanti akan bisa digunakan di luar. Ini fungsinya ya. Perlu diketahui bahwasanya ini bukan achievement test. Achievement test itu
artinya adalah tes yang sebelumnya ada materinya. Ya, mungkin antum semuanya bertanya-tanya, Ustadz, ini materinya ndak ada kok diteskan. Ini kok saya belajarnya A kok diteruskannya di tesnya B. Yang antum maksud itu adalah masuk pada kompetens apa namanya tes capaian, ya. Sedangkan ini adalah proficiency test yang artinya mengukur benar-benar apa yang antum pahami dari kemampuan bahasa. Lidzalika wada'na al-ma'ayir, ya. Wa hadhi al-mawdu'at aidan ta'allamtumuha fi kulli fusul. Ta'allamtumuha aidan fi al-ma'ahid, ta'allamtumuha aidan fil fusul fi jami'ati Darussalam Gontor. Tabaan hada huwa ya bekal yang sangat diharapkan dapat menstandarisasi bahasa alumni Unida Gontor, sehingga nantinya siapa saja yang lulus skripsi dan lulus di Unida Gontor minimal skornya sama. Jadi kalau misalkan saat ini sangat sulit, nah itu berarti subjektif pelaksananya, karena al-lughatu hiyal fan, ya, bahasa adalah seni, mungkin yartaki wa aidan mungkin tankhafid, ya, tartaki wa tankhafid, bisa naik bisa turun. Nah, itu fungsi tes adalah menjaga kestabilan kemampuan itu. Kaifa tahsuluna alal natijah wa alal kafah al-lughawiyah atama wa tastamiru fi tilkal mustawa wa la tankhafidu bi mururi az-zaman. Hadza ma nastati an nubaligh ilaikum jami'an. Mungkin naftah bab soal wa aidan nunakis ma'a amidi madadi tatwir maharatil lughawiyah. Hadza minni syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ashkuru syukran jazilan ya Ustaz Dr. Muhammad Ismail min bayanikum wa astadzin yumkin minal musyahidin al-kiram yurid ayas'al syai'an ilaikum Ustaz Ahmad Syaifullah wa Ustaz Ismail, lakin qabla dhalik astadzin li'akhudha yani al-khulasah. أخطاء الطلاب يقرؤون كلمة فكلمة وهذا غير صحيح ولازم أن تفهم يعني تلك الأسئلة. مثلا في فقرة الأولى في فقرة الأولى تقرأوا في فقرة الأولى ثم الثانية ولازم أن تفهموا عن النصوص العربية العربية والأسئلة. طيب يمكن من المشاهدين من يريد أن يسأل فليتفضل. ارفعوا اليد أو افتحوا الصوت. موجود؟ كيف ما في؟ يمكن رافي فاتن، أستاذ رافي فاتن يريد أن يسأل. Afwan Ustaz, Asta. Oh Ustaz ya, Insa jadi As'al. bisa boleh pakai bahasa Indonesia ya? Enggak, atau semua pengen bahasa Inggris boleh, bahasa Arab juga boleh. Bebas ya untuk audiens. Ya. Ya, jangan malu-malu Ustaz. Karena nanti kalau takut bertanya sesat di jalan, nggak enak ini. Ya, Alan, Ustaz. Al-misal yakni Oh, nomor. unaka tolib yanjah suma asyhada ada Open mic. fi Oh ya, yaumul Ustaz dzalik Rafi Fatin. au nam Ahlan Ustaz. sas'al yakni al-misal unaka tulab wa natijatuhum a'la min 56 suma yanal asyhada min markas al-lughawiyah
Ada yaumu ba'da imtihan au fi zalikal yaum. Syukran. Asyhada min imtihan. Eh, Sertifikat. Afwan Ustaz, asyhada al-imtihan a'la. 6. 6. Alladzi najih Oh, fil imtihan. mubasara ya. Mungkin hada ila Ustaz man, Ustaz Rafid soal. Ah, Mubasara ya. Ustadz Ismail. Mungkin falyatafadhal Ustaz Ismail atau Ustaz Musaif. Syukran. Falyatafadhal Ya, mashkur. syukran Ustaz Akhi Rafif ya. Em, kalau sudah lulus, nanti akan ada pengumuman lebih lanjut di dari Ustadz Haryoto ya, atau dari DPP, atau nanti bisa dicek secara berkala di eh, Al-Ikhtibar ya, di menu grid. Jadi di dalam Al-Ikhtibar kalian antum bisa eh, cek sendiri apakah kalian lulus atau tidak, atau kalau sudah tahu maka bisa langsung ke DPP nanti. Kapan seadanya nanti akan dikumpulkan. Nah, di menu Al-Ikhtibar nanti kalian bisa klik langsung ya di alikhtibar.com, kemudian sini menu grid, silakan kalian masukkan NIM di NIM kalian masing-masing. Nanti kalian bisa mengeceknya apakah lulus atau tidak lulus gitu ya. Kalau memang lulus nanti akan ada pemberitahuan kapan kalian akan diizinkan untuk mengambil syahadah gitu ya. Itu ya, insya Allah kita usahakan secepat mungkin. Kalau sudah normal nanti tidak sampai 1 minggu insya Allah sudah bisa diambil syahadahnya. Nah, syukron. Gimana Ustaz Rafif Fatin? Alhamdulillah Ustadz. Jazakallah khair kasaran. Wah, sudah jelas ya. Baik. Mungkin soal di Zoom Ustaz mewujud fi risalah. Ini apa ini soalnya? Hunaka soal apakah harus menggunakan email Unida untuk mengakses link kehadirannya Ustaz? Oh, absen. Oh, Itu absen. Oh, Afan. untuk nilai minimum Oh, nilai minimum. bahasa Inggris berapa ya? Nah, tadi udah disampaikan, saudara. Ya. Minimumnya adalah skor berapa tadi? 5. Nanti kita share lah ya datanya ya. Silakan, ini mungkin tadi kelewat ya. Silakan dilihat di Al-Ikhtibar ya. Tadi ini pertanyaan dari Rizky ya. Nilai skornya berapa gitu. Nilai skornya silahkan dilihat di sini. About, kemudian di alikhtibar.com, about, kemudian skor konversi ya. Ini yang mungkin sering dilupakan ya. Termasuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang umum, yaitu bisa nggak menggunakan sertifikat IELTS dan lain sebagainya ya. Ini adalah skor yang harus kalian dapatkan ketika ujian ya. Ini sebenarnya sudah di-share lama maklumat ini, tapi mungkin tidak dibaca atau di-skip. Jadi nilai kalian itu sebenarnya dituntut hanya 56 minimal, harus 56 ke atas. IELTS-nya berapa? Kalau di standarkan IELTS adalah 5, sangat rendah sekali ya. Jadi minimum targetnya sangat rendah sekali. Kalau kalian sudah pernah ikut IELTS, kemudian nilai kalian 5 atau 5,5, maka bisa dikonversi ke Syahada Al-Ikhtibar. Atau kalian bisa nggak usah join di luar TOEFL ITP atau IBT, silahkan saja. Kalau kalian memang benar ingin uji skill di luar, yang tentu lebih mahal juga. Kalau IELTS di luar itu minimal 2,5, belum perjalanannya, belum jajannya. Kemudian kalau TOEFL juga ya mahal juga, atau ITS. TOEFL harus dari ETS, Oh iya, boleh lapar betul.
IELTS dan TOEFL yang kita terima dan Duolingo contohnya ada di bawahnya. Silakan scroll ya. Ini contohnya adalah IELTS yang kita terima, bukan semua yang IELTS-an ya. Misalkan kalian tes di Pare ataupun di tempat lain ya, kemudian non official meskipun tulisannya besar IELTS tidak official tidak kita terima ya. Yang diterima adalah IELTS official, TOEFL of official. Yang official itu bagaimana ya? Kalau kalian mau tes di luar pasti kalian tahu itu. Eh, pesan kami jangan kalian terjebak apa namanya coki ya. Coki di luar mungkin bisa mendapatkan TOEFL, ITP dan IELTS dan lain sebagainya, tapi nanti akan sama dengan membuang uang kalian kalau tidak sesuai dengan ekspektasi yang distandarkan. Ini adalah contoh syahadah yang kita terima ya, yang official. Kemudian nanti harus dibawa fisiknya ke DPB kalau memang mau dikonversi ke alih kibar. Yang syahadah yang aslinya. Kemudian ini adalah contoh syahadah Duolingo. Kalau kalian ingin tes Duolingo, kalau nggak salah harganya 500 atau 800 itu ya. Berapa rasanya? Duolingo. Ya, sekitar 700 atau 800-an gitulah tesnya itu, sekali tes ya. Nah, ini adalah syahadah Duolingo. Tentu sudah kita konversi. Kalau kalian lulus di semua itu, sebenarnya sama dengan lulus alih tibar di skor 56 sampai 60 ini atau levelnya A2. Duolingo informasinya 65 US dollar atau 1,5 juta. Itu perbandingan di luar ya. Jadi ini benar-benar kita press rendah mungkin insya Allah dan tidak memberatkan secara tuntutan. Kalau memang belum sampai berarti memang belajarnya perlu ditambah itu saja. Dan tentu seperti yang disampaikan Ustaz Saifullah tadi, ini tes profisiensi itu butuh latihan ya, tidak butuh belajar antum syahirul layal, belajar menghafalkan materi tidak bakalan berpengaruh, tapi butuh latihan memahami soal, butuh memahami ini yang ingin ditanyakan apa sih dan lain sebagainya, dan itu butuh latihan. Tadi Ustaz Saifullah sudah menyebutkan you can try British Council ya, you can try Al Jazeera, you can try Arabic for All .net ya, punyanya Al Jazeera itu dan lain sebagainya ya. Banyak platform di luar yang bisa kalian buat latihan. Insya Allah sama tuntutannya ya. Baik, soal akhir ada itu. Oh iya, betul. Ya. Kamu boleh share. Iya. Sudah aku hostkan? Belum. Sudah tak buat ya. Mana Anhar? Ustaz Anhar jadiin co-host Ustaz. Sudah. Dan Ini suaranya kedengaran. ini kedengaran. Izin menambahkan Ustaz Rifki tadi ya. Ini kami menambahkan yang lebih spesifik tadi di penjelasan Ustaz Ismail. Mungkin teman-teman yang lain yang kelewat tadi di awal, ini tambahannya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang overall testnya. Jadi listening itu 50 soal, reading itu 40, structure itu 40. Mungkin pertanyaannya lebih spesifik begitu ya Ustadz Rifki ya. Kalau mau lulus harus benar berapa? Nah, ini kami hitungkan kalau antum mau lulus standar minimalnya. Nah, ini listening dari 50 soal, kalau antum sudah benar 28, itu insya Allah antum sudah standar minimal, paling minimal lah. Nah, yang di reading ini ada 40 soal, dari 40 itu antum benar 23. 23 itu sudah paling minimal. Kalau yang structure itu sama 23. Nah, tapi yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa di scoring ini nanti akan ada overall scoringnya yang dihitung begitu. Jadi ini kan per section. Nah, nanti kan ada overall scoring berarti tambahan dari listening, ditambah reading, ditambah structure, terus dibagi 3. Nah, hasilnya itulah yang akan jadi patokan antum lulus apa tidak begitu di ujian bahasa.
sesuai standar atau tidak gitu di ujian bahasanya. Seperti itu ya. Misal skor antum di listening itu 56, terus di reading itu 56 juga, terus di structure itu 56, berarti overall skor antum adalah 56, sehingga antum bisa dianggap sudah dapat standar yang paling minimal seperti itu. Semoga ini menambah Ustadz Rifki Hanif. Jika kurang puas penjelasannya, nanti bisa ditanyakan lagi lebih lanjut terkait dengan scoringnya begitu. Tapi yang penting antum kalau mau lulus listening berarti minimal benarnya 28. Kalau mau lulus reading minimal benar 23. Kalau mau lulus structure-nya minimal 23 juga. Seperti itu. Jadi harus Alhamdulillah. ingat, kadang itu ada listeningnya dapat 70 tapi yang lain 30 semua. Akhirnya jadinya tidak lulus. Nah, Ya. Sampaikan ada soal yang nggak dijawab juga berpengaruh penilai. Oh, tuh. Ya nanti kalau ada soal yang tidak dijawab itu sama dengan salah ya. Makanya diusahakan jangan sampai ada soal yang tidak dijawab. Ya, sekarang Ustaz Rifki bertanya lagi kalau misalnya ada yang perlu ditanya. Afwan Ustaz, izin bertanya Ustaz, untuk batas maksimum ujian berapa kali Ustaz? Ahlan, Ustadz Rifki Hanif mungkin mau bertanya. Ya, izin bertanya Ustaz, untuk ujiannya jatahnya berapa kali Ustaz? Maksudnya misalkan kita satu kali nggak lulus itu jatahnya berapa kali Ustaz? 3 apa 2 atau berapa Ustaz? Enggak ada jatah. Nggak ada jatahnya, Ustaz. Nggak ada jatahnya. Yang jelas semuanya harus lulus. Nanti Maksudnya anu Ustaz, Afan. Kan itu di Iya, SK kalau nggak salah tiga kali itu kan. Eh Afan Ustadi, anti kuatoni ya. Kalau nggak salah di SK sudah disebutkan kita memberikan kesempatan untuk ikut tes itu sebanyak 3 kali. Kalau selama 3 kali ikut tes itu tidak lulus, wajib mengikuti workshop atau kursus. IELTS course, kursus Al-Ikhtibar yang itu tidak gratis, akhi. Jadi harus disiapkan betul-betul. Dan itu sudah ditetapkan oleh Bapak Rektor. Kita memberikan kesempatan 3 kali ikut tes. Kalau 3 kali ikut tes tidak lulus, wajib mengikuti kursus yang itu berbayar juga. Nah, setelah mengikuti kursus itu, baru nanti kita tes terakhir, ya kita anggap dibarokati ma'ad dan ya jazaan hikmatikum kita luluskan. Ya. Kalau kita mau seperti di luar, ya nggak mau tahu, yang penting nggak sampai standar ya nggak lulus. Tapi ini ya biar ya begitulah. Itu intinya. Mungkin bisa ditunjukkan SK-nya juga, bisa di-share. SK-nya di mana? Tapi setiap mau tes harus bayar kan Sat ya? Iya. Iya, Sat. Iya. Karena tes itu kan kita perlu maintenance website segala macamnya, kemudian SDM-nya segala macamnya. Karena kalau gratis semua ya saya yakin buat main-main aja nanti, dan itu sudah kebijakan Bapak Rektor. Ya, baik, nanti akan kami share di grup bersetuju ataupun di sini nanti coba kita share SK Bapak Rektor, keputusan bahwasanya maksimal tes itu adalah 3 kali. Jika tidak lulus ketiganya, maka diarahkan untuk mengikuti kursus private ya. Kita akan adakan private course yang berbayar juga biar kalian serius untuk belajar bahasanya. Maka sebenarnya ini kita buka dari semester 5 ya. Maka kalau ini ada peserta yang semester 5 bisa
mencuri start dari sekarang biar nanti tidak terlalu laku gitu ya, kaget ya. Lakin hakik maratan ukhra ya, bahasanya setiap kali tes itu pembayarannya adalah 100.000, bukan 100.000 untuk 3 kali, tetapi 100.000 untuk 1 kali tes. Maka kalau kalian belum lulus sampai 3 kali, maka harus ya di total seluruhan 300.000 gitu ya. Dan insya Allah itu sudah kebijakan Bapak Rektor, dan insya Allah masih lebih murah daripada kalian ikut tes official di luar ya. Insya Allah yang minimalnya 700 ataupun 1 juta lebih gitu ya. Itu sudah kita sesuaikan dengan tentu ini di barokati Ustadz Profesor Dr. Hamid Fahmi Jarkasi ya. Bapak Rektor memutuskan ini agar kalian semuanya serius meningkatkan bahasanya, dan kita DPP insya Allah siap untuk mengawal kebijakan itu gitu ya. Syukran Ahi sudah mengingatkan hal yang belum kita sampaikan tadi. Alahar, soal yang lain silakan dari Ustadzat Mantingan. Ini ada beberapa dari Gontor Putri. Barangkali yang ada yang ingin ditanyakan. Lakum soal Ustadz Rizky Hanif. Rifki Hanif. Oh, kalau Sanifannya. Iya. Halo, Ustaz Tanya, Jafar. tanya yang banyak, Ustaz, mumpung lagi online. Yakfi, Ustaz. Kalau malu-malu silakan chat, bisa, Ustaz. Chat di bawah ini bisa. Taib ahlan, yang lain mungkin masih ada yang ganjel ingin dipertanyakan, mumpung masih nih kita bisa bertemu ini. Ya. Ustaz, izin bertanya. Betul. Jika sekiranya Ustaz kemarin kan Anda udah pernah mencoba untuk ujian Ustaz, dan untuk skornya insya Allah bisa masuk ke dalam skor yang sudah ditentukan oleh DPB Ustaz. Dan akan tetapi kemarin ketika ujian KKN itu kan ada ini Ustaz, ada ujian bahasa juga Ustaz. Nah, di skor yang untuk KKN itu belum memasuki minimal dalam ujian Ustaz. Kaifa indah. Ya. IELTS-nya dari mana sudah? Untuk ELTS kemarin Ana coba tes ELTS itu di kampung Inggris Ustaz, di Padang Ustaz. Inggris non official saja. IELTS itu. IELTS itu officialnya di Surabaya, Jogja. Bisa dicek webnya ITS. Atau coba dicek webnya ITS. Bisa di-share, Ustaz. ETS ya. Oh, ini. Jadi yang dimaksud dengan official itu adalah lembaganya resmi dari luar negeri, seadanya, bukan dari dalam negeri ya. Di kampung Inggris tentu lebih murah ya. Kalau nggak salah tahun lalu itu masih 2,5 juta gitu sekali tes itu di IELTS itu. Jadi dia di KPBB. Silakan bisa di enggak join. Coba dibuka kan. www. Berarti ngomongnya HTPP-nya aja. Yang IELTS-nya ada? Dan yang kedua www.IEF. Ya, itu bisa dicek mana aja yang official seluruh Indonesia. Ya. Ini kami tunjukkan ya. Yang IELTS. Ya. Atau untuk cepatnya nanti silakan dibawa ke DPB ininya sertifikat dari IELTS-nya. Nanti kami periksa. Setelah kami periksa kita pastikan apakah ini official atau tidak. Nanti kalau official bisa kita persilahkan ininya atau kita berikan sertifikat ahli kibarnya.
Eh, Mahesa. Nah, bisa dicek ya, diperiksa punyanya Ustadzah Mahesa. Ustadzah Mahesa kemarin sudah ikut IELTS juga dan sudah konversi. Ya, Mahesa Institut Pare. Yang Ustadzah di mana? Kalau Pare ininya, Kedirinya. Halo? Udah nggak join ya? Oh, kurang tahu Ustaz. dari apa? Nama yang mengeluarkannya Ustadzah? Kurang tahu Ustaz. Kemarin Oh. kita via online Ustaz. Oh, yang online mah jelas tidak official kayaknya. IELTS yang official itu kebanyakan offline, saudara. Bukan kebanyakan sih, semuanya pasti offline ya. Karena IELTS tidak online based. Berapa? Waktu itu berapa bayarnya Ustaz untuk tesnya itu? Kemarin Yang di Kediri tadi. ini Ustaz kemarin bayar 800. Oh, kalau 800 pasti bukan official. Bukan IELTS. official. Kalau IELTS yang official itu sekarang 3 jutaan berapa gitu kalau nggak salah. Oh. Kalau 800.000 mungkin ada ini ya yang saya bilang tadi terjebak ya. Jadi ini buat pengalaman kawan-kawan yang lainnya juga bahwasanya tidak semua yang mengaku-ngaku IELTS itu adalah IELTS official. Jadi hati-hati. Banyak sekali calo-calo di luar sana yang menjual IELTS, menjual TOEFL ya, tetapi tidak official. Mungkin mereka akan bilang ini kita sudah kerjasama, tapi kerjasamanya itu bukan officially gitu ya, hanya sekedar klaim saja gitu. Wah ini mohon maaf Ustazah sudah eh, melakukan itu. Tapi insya Allah menjadi pengalaman yang berharga ya. Nah nanti bisa dicek di sini. Yang official itu yang mana saja kalau memang mau ikut IELTS ya. Eh, di IELTS idp.com. Nah, nanti bisa dicek tempatnya, kemudian jadwalnya dan lain sebagainya. Nanti ini yang official. Nah, ini Kediri nggak ada. Ya, berarti nanti Ustazah silakan tes ulang di Alif Tibar. Kecuali memang butuh IELTS ya. Yang lain juga butuh IELTS silakan official, tapi bisa konsultasi terlebih dahulu ke DPP ya. Sekedar bertanya, Ustadz saya mau ke luar negeri, saya mau ke kebutuhan beasiswa dan lain sebagainya, saya mau tes IELTS di luar Ustadz, tapi mohon arahannya apakah di mana tempatnya, apakah tempat ini official atau tidak dan lain sebagainya ya. Jadi tidak semua provider itu uh, resmi gitu ya. Maka hati-hati bagi kawan-kawan semuanya. Baik, itu syukron. Ada yang lain? Yang bisa jazakumullah khairan kasiran. Jangan lupa mengisi absensi. Ada di chat Zoom ya. Yang di chat YouTube di share juga Ustaz. Sudah. Di YouTube ada yang nanya nggak? Di YouTube ada yang nanya nggak? Nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Kalau tidak ada kita cukupkan Ustaz Hasan. Tutup. Terima kasih kepada Ustadz Syaifullah, Dr. Ustadz Ahmad Syaifullah, Ustadz Dr. Muhammad Ismail atas penyampaiannya, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para hadirin yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan mendengarkan. Mungkin sedikit kata-kata dari saya. Ujian bukan untuk ditakuti ya, tapi ujian untuk ditaklukkan kayak gitu. Jadi semangat buat kita semua. Semoga kita sukses bersama. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Fid dunya wal akhirah insyaallah. Eh ini untuk mengingatkan kepada audiens bisa mengisi form kehadiran ya. Ini untuk membantu kita dalam dokumentasi. Mungkin aktafi bihadzal qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.有讨论。Oke, izin pamit.